बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे और अपने अपने कामों में तनदही से मसरूफ़ होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए, आमीन। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में ना सिर्फ मज़ीद इजाफ़ा फरमाए बल्कि इनको तादेर सलामत कायम रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमेंट्स हों तो ज़रूर दें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का फ़र्दन जवाब भी दिया जाए और उनकी रोशनी में अपनी इस्लाह और बेहतरी भी की जाए। शुक्रिया। मेरे आज के वीडियो के 2-3 मौज़ूआत हैं और अब हम वन बाई वन बारी बारी उन मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही अजीब व गरीब, आप इसको संजीदा कहें या इसको मज़ाहिया कहें या इसको गैर संजीदा खबर कहें। सुबह मैंने एक प्रोग्राम देखा ज़ुनैरा माहम का, तो उसमें उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया है कि ये उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये उनकी ब्रेक की हुई न्यूज़ है, मैंने कहीं और नहीं देखी थी इसलिए उनका नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद बंदयाल की सासू माँ जो हैं उन्होंने पता नहीं दिल को क्या रोग लगा लिया है, वो बीमार पड़ गई हैं और ये ख़बर छुपाने की कोशिश की गई है। वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, अस्पताल में दाखिल हुई हैं। तो जब उनको एडमिट किया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको पहले तो ये बताया कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है और साथ ही डॉक्टर ये भी कहा कि इन्होंने कोई किसी किस्म की टेंशन ली है और ये अपसेट हैं, दिमागी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, मगर उन्होंने उसकी तरदीद की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उनको जब ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं तो आपको पता है कि उनमें मुख्तलिफ इंजेक्शन डाले जाते हैं, दवाएं डाली जाती हैं जो इंटॉक्सिकेटेड होती है, जो सुकून आवर होती हैं और बंदे को नींद आ जाती है। तो वो भी सो गई, उन्हें सुकून मिला। चंद घंटे के बाद वो उठी तो उन्होंने इमी इमी की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि इमी, यानी कि जब बंदा कोई इस तरह की बीमारी से जब बेहोशी से जागता है तो जो उसका क्लोज तरीन बंदा होता है, क्लोज तरीन फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, उसी का नाम उनकी ज़बान पर आता है। तो मोहतरमा की ज़बान पर इमी का लफ्ज़ आया। तो डॉक्टर ने इनसे पूछा कि अभी आप लोगों के ख़ानदान में इमी कौन है? तो इमी तो एक ही शख्स है, इमरान साहब, इमरान नियाज़ी, जिनका निक नेम क्रिकेट के दौर में भी इमी था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जवानी का क्रश बुढ़ापे में भी अभी तक वो क्रश कायम दायम है। मोहतरमा की उम्र भी इमरान नियाज़ी की उम्र के बराबर है, वो उनकी हम उम्र है। तो अब वो क्रश अभी तक कायम दायम है। जवानी का क्रश बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेने दे रहा। और अब ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस क्रश के नतीजे में ये हाल हो जाए इंसान का तो वो कितना ज़्यादा अपने जो ख़ानदान के लोग होते हैं, जो अपने बच्चे होते हैं या दामाद होता है या बेटा होता है, उनके ऊपर किस हद तक वो असरअंदाज होंगी इस क्रश को बचाने के लिए। बस मेरे पास इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग बाकी खुद समझदार हैं। तो ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह मैंने उनका वीडियो देखा तो मैंने कहा चलो इसका भी मैं जिक्र करता चलूँ, हो सकता है आपकी नज़रों से ना गुजरा हो।
दूसरा मौजू निगरान सेटअप। असम्बली आपको पता है कि तहरीर हो चुकी हैं, 2 दिन हो गए हैं या ग़ालिबन 3 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सका। कल क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बकौल क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ़ राजा साहब के वो बहुत मसरूफ़ थे, तो कल उनको फुर्सत मिली तो उन्होंने मुलाकात की। सुना है कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने 3 नाम दिए, उनकी दूसरी मुलाकात शायद आज मुतवक्के है, तय है। तो ये एक तरीक़ाकार है कि क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ़ और क़ैद हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है ना वो बाहमी रज़ामंदी से निगरान गवर्नमेंट का सेटअप में वज़ीर आज़म का नाम देते हैं, और अगर इस पर ये दोनों मुत्तफ़िक ना हो तो फिर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में नाम भेजा जाता है, और वहाँ से भी कामयाबी ना हो तो फिर पार्लिमानी कमेटी वो केस आगे चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज देती है, और चीफ इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से एक नाम मुंतखब करके उसका ऐलान करता है। अब हमें समझ नहीं आ रही, समझ किस चीज़ की नहीं आ रही कि एक तो ये कि जो राजा रियाज साहब हैं उनका सियासी कद काठ और उनकी सियासत के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये शख्स जो है वो मुस्लिम लीग के टिकट पर अगले इलेक्शन लड़ने के दावे करता है, तो फिर उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में किसी चीज़ को डिसएग्री करें। तो ये तो नूरा कुश्ती या एक जो है ना प्लांटेड खेल नज़र आ रहा है कि 2-4 दिन इसी तरह गुजारो और उसके बाद फिर ऐलान कर दो कि जी देखिए जी बिल्कुल कानूनी तरीक़ेकार पर अमल किया गया। दूसरी चीज़ जो है हैरान कुन, वो उनके 3 दिए गए नामों में से एक नाम है जो है सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट का। अब हमें हैरत इस बात पर हो रही है कि ये चेयरमैन सेनेट संजरानी का नाम आल ऑफ सडन कहाँ से नमूदार हो गया, और क्या ये नाम राजा रियाज की अपनी इख्तरा है, उन्होंने अपने तौर पर ये नाम आगे किया है, या ये कहीं से ये नाम भी उनके दिमाग में उनके जहन में प्लांट किया गया और उनके ज़रिए से ये नाम आगे बढ़ाया गया है। अगर ये नाम कहीं आगे बढ़ाया गया है कहीं से भी, मुक्तदर हल्के जो है पिंडी के, अगर उनकी तरफ से भी ये नाम आगे बढ़ाया गया है तो मेरे ख्याल में ये कतई तौर पर नामुनासिब है ये नाम, क्योंकि इनके मुकाबले में जो पहले नाम आ रहे हैं जो इस दौर में शामिल हैं, जनाब अब्बास जिलानी साहब, मुसद्दिक जिलानी जो आपके साबका चीफ जस्टिस हैं, हफीज़ शेख हैं, इसहाक डार हैं, तो इस तरह के नाम जो है ये बड़े हैवी वेट नाम हैं और इनका हल्कों में एहतराम भी है, बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी। जो अब्बास जिलानी साहब हैं वो आपको पता है कि अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हैं, वो वज़ारत ख़ारजा में भी एक बड़े ओहदे पर फैज़ रहे हैं, और वो ग़ालिबन UNO में भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वो एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है जिनकी तरफ आजकल हम देखते हैं हर मामले में, उनमें इनकी शख्सियत बहुत जानी पहचानी और ये बड़ी कदर मंजिल के साथ वहाँ पर देखे जाते हैं। और उनका जो 30 साल कैरियर है इसका डिप्लोमेटिक कैरियर, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई झूल नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और उनका कैरियर बहुत ही बेदाग और साफ़ और शफाफ है। तो मेरे ख्याल में तो ये सबसे बहुत ही काबिल कबूल नाम यही था। मगर फिर फाइनेंस के मसाइल देखे जाए तो उसमें इसहाक डार भी हैं और हफीज़ शेख साहब भी हैं, लेकिन हफीज़ शेख साहब पर सुना है कि नवाज शरीफ साहब को कुछ इतराज़ात है, तो इसलिए उनका नाम पीछे चला गया। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए एक नाम फवाद हसन फवाद का भी था, जिन्होंने बड़ी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की इमरान साहब के ज़माने में और साबित कदम रहे। तो अब ये बताएं कि इतने बड़े हैवी वेट नामों के दरमियान में ये सादिक संजरानी साहब का नाम जो है ना वो कुछ मिसफिट हो रहा है, क्योंकि सादिक संजरानी साहब का कोई ना तो बैकग्राउंड है, ना ही उनमें कोई अहलियत ऐसी काबिलियत है, कोई ऐसी चीज़ कि जो उनको वज़ीर आज़म के तौर पर जो है ना वो काम करने के लिए फिट करार दे, मौजूद करार दे। तो अगर अब हमारी कौम के फैसले और उनकी बागडोर
صادق سنجرانی صاحب جیسے بندوں نے سنبھالنی ہے تو پھر ہماری قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، اور قوم کو گڑھے میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں بتانا بھول گیا، یہ جو پچھلی لسٹ میں نے گنوائی ہے جو نام شامل تھے ان میں شہید خاقان عباسی صاحب کا بھی نام شامل تھا، لیکن وہ کچھ حلقوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ابتدائی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو صادق سنجرانی کے بارے میں تو میں اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی شاید یہی اوپینین ہوگا جو میرا اوپینین ہے۔ ہم تو اپنا اظہار خیال ہی کر سکتے، کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ ہماری باتوں سے متفق ہو، کہ سب سے کمزور ترین امیدوار جو ہیں وہ صادق سنجرانی ہے۔ اس وقت چیئرمین سینٹ تک پہنچے، سینیٹر بنے، اور کون کون سے مراحل انہوں نے طے کیے، یہ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کس مرحلے سے اور کس کس طرح سے گزر کے اور کس کس طرح سے یہ لوگوں کے بغل بچے بن کے یہاں تک آئے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد اور اربوں روپے بنائے ہیں۔ عقلمند کے لیے اشارے کافی، آپ ماشاء اللہ سب لوگ سمجھدار اور عقلمند ہو۔ تو جناب جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ معتبر نام ہے اس لسٹ میں، مگر اور بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر کیوں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ ہلکے معترض ہیں یا ان کو کچھ اعتراضات ہیں۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب پر نہ مسلم لیگ کو اعتراض ہے، نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، اور غالباً پنڈی والوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ایک دو دن کے بعد شاید یہ کچھ گیم کلیئر ہو جائے گی، یہ جو دھند ہے وہ چھٹ جائے گی، مسئلہ صاف ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کے بعد کون جو ہے نگران حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ نگران حکومت 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگی، یہ لمبی مدت کے لیے چلے گی۔ 6 مہینے تو کنفرم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 6 مہینے سے بھی آگے تک چلے گی، ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک چلی جائے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے نا وہ سدھارنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے نگران حکومت کے اختیارات میں جو ہے نا وہ اضافہ کیا گیا، ایک آرڈیننس کے ذریعے سے قانون میں تبدیلی کی گئی کہ وہ بااختیار نگران حکومت ہونی چاہیے، بااختیار وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نگران وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب بہت اچھے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، ان کو ہی نگران وزیر اعظم کے طور پر ہی کام کرنے کی اگر وہ آگے اجازت دے دی جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ نگران حکومت کا تصور یا نگران وزیر اعظم یا نگران پریزیڈنٹ کا کنسیپٹ جو ہے نا پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ جتنی بھی جمہوریتیں ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں، الیکشن کا ٹائم آتا ہے اور اگلا الیکشن وہی موجودہ حکومت جو چل رہی ہوتی ہے وہی کروا دیتی ہے۔ یہ نگران وزیر اعظم کا تصور پتہ نہیں کہاں سے ہمارے آئین میں ڈال دیا گیا، اور غالباً یہ تصور میرے خیال میں ضیاء صاحب کے دور میں آیا جب انہوں نے بھٹو شہید کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے شہید کرایا، تو اس کے بعد پھر یہ انہوں نے جو آئین کا بیڑا غرق کیا اس میں پھر یہ نگران حکومت کا کنسیپٹ بھی اس میں ڈال دیا گیا، گھسیڑ دیا گیا، جس میں 58(2)B کی ترمیم بھی تھی، اس کو بھی اس میں گھسیڑا گیا کہ 20 کروڑ یا 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کی منتخب حکومت کو ایک شخص واحد بجک جنبش قلم گھر بھیج سکتے ہیں، حکومت ان کو ڈیزالو کر کے، صرف یہ کہہ کر کہ یہ حکومت کامیاب، وہ حکومت جو ہے اچھے کام نہیں کر رہی یا اچھے طریقے سے حکومت نہیں چل رہی۔ اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی اور جناب آصف زرداری کو۔ جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے وہ اختیار جو تھا 58(2)B کا، وہ اختیار انہوں نے واپس منتقل کر دیا پارلیمان کو کہ پارلیمنٹ ہی فیصلہ کیا کرے گی صدارتی اس کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، تو وہ انہوں نے اپنا اختیار وڈرا کر لیا۔ یہ ہوتی ہے جمہوری ذہنوں کی نشانیاں، ورنہ آصف زرداری سے پہلے بھی کتنی حکومتیں گزری، کسی کے دل میں یہ دھیان نہیں آیا کہ اس ترمیم کو جو ہے نا اس اختیار کو واپس پارلیمنٹ کو منتقل کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں، عمران صاحب کے بارے میں کافی خبریں ہیں، لیکن میں ان کے اوپر آج کوئی بات نہیں کر رہا، تاکہ یہ آج کی جو سماعت ہے کورٹ میں اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ چل جائے، کچھ کہانی آگے بڑھے۔ اب وہ گھسی پٹی روٹین کی وہی ایک ہی کہانی
کہ وہ ان کو کس چیز سے شکایت ہے اور وہ کس چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کے آگے کیوں ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں کہ مجھے خدا کے لیے جہاں سے نکالو، کم از کم اس جیل سے شفٹ کرو، مجھے اڈیالہ ہی بھجوا دو، ایک کلاس دلواؤ، یہ کرو وہ کرو. تو میرے خیال میں ان کو سافٹ ویئر اس حد تک تو اپڈیٹ ہو گیا، ان کو اس چیز کا تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو برقعیں لگایا کرتے تھے کہ جیل میں سب مساوی ہیں، قیدی سب ایک جیسے ہونے چاہیے اور میں نواز شریف کا اے سی اتاروں گا اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو اب ان کو عقل ٹھکانے ان کی آ گئی ہے کہ بھائی یہ کرنے کے لیے باتیں اور ہوتی ہیں اور پریکٹیکلی کرنا کچھ اور ہوتا ہے. وہ برقعیں ہوتی تھیں جلسوں کی حد تک، جب ان کی ذات پر آئی ہے تو اب ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں ان کو کب تک رہنا ہے، کیونکہ ابھی ایک اور معاملہ بھی سیفر والا بھی آ گیا ہے جو امریکن اس میں میڈیا میں ہمارا سیفر لیٹر جو گم ہو گیا تھا وہ وہاں پر چھپا ہے، لیک ہوا ہے. اس کے بارے میں پھر اگلے ویلاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان اور السلام علیکم. شکریہ.